आपण मानक सूचना दउची जदि आपण पाखरे से कोठी बसिची ताको तुरंत धरिकी राखी कारण आपण माने जानि जानि जो पुलिस चाकरी भाई टेंशन आ जाए देखो तो समस्त के पड़े पड़ेले नी आम पुलिस भाई माने समस्त अछन कथा अछि माछ भीतर इलिस चाकरी भीतर पुलिस इलिस माछ जति घंटा पुलिस चाकरी सेति की टेंशन गोटे चोर को खोजी 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 मु नया पे से गोटे साधारण चोर कि प्रकार आश्रम देख आजिकल चोर हाँ 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 बाबा तो थाना तो बहुत थर मुंडिया मार पुणी एठी काई मामू नमस्कार मामू ओ विशाल मामू भाई जय जगन्नाथ आउट के ताती के जय जगन्नाथ सार देखो ये सब लोक होउछन मोर अच्छा अच्छा आपण तुमके जगी रखी कथार्ता करिवे ए मु तो आपण को बहुत भद्रामी कथार्ता करते आ मामू सब भल ना आ बहुत बढ़िया से एठी कोन एठी मु आई जे एठी टेंट बांधिया कोन एठी मु आई जे प्रोग्राम करिया को मते डाके जोंदी जे एठी डी एंकरिंग करिवे डी गीत गाइबे एंकरिंग करिवे डांस करिवे मजा करिवे हाईलाइट करिवी हाईलाइट करिवा हाईलाइट हे की रही कोटी कोटी लाइट लागी जो अनुल महोत्सव तू आ पुण कोन लाइट करी सर एठी देखंतु गोटा विचित्र जिनिस घटी कोन ये प्रोग्राम जस्ट ऊपर को देखंतु प्रोग्राम देखिया पे अलगा ग्रह केन सब एठी बुलछन अबे ग्रह न सेटा उठी से जो तो भाषा हाईलाइट करिया पे विभिन्न प्रकार बेलून और लाइट लगाए गोटा बेलून टाइप हां तो जानि पारनो आगे सब बहुत वरिष्ठ मान्यगण्य अतिथि बसचंती ऑफिसर बसचंती कलेक्टर बसचंती तुम टिके विशेष कथाबार्ता न करिकरी एटू पळै जा तू कोन एंकरिंग करिवे मु एंकरिंग करबी ना के करियो म टका जाई छी आपण पळान दो तू टंका नै छु मु टंका न मते डका आई छी अरे एंकरिंग करिया पई भाषा पर टिके दक्षता रहया सब भाषा मु जानि छी आपण इंडिया रो जते प्रकार लैंग्वेज अछि सब भाषा रे मु माने एंकरिंग करि पारि सब भाषा रे गाई पारि सब भाषा रे नाची पारि नाही कोन मु सब भाषा रे करि पारि नाही तू आ निजे मना करछु नाही जे कहते हां बा ताकर मो ऊपर कॉन्फिडेंस तू एते किछि भाषा करिया दरकार नै एटा ओडिया भाषा रे केमति कोन कहू कहू टिके ओडिया भाषा तो आउ सब भलो नमस्कार कोन आ कोन आ ये तो एमती आ केलो लगी ना को चुपचाप ठीक रे कह नमस्कार समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद आपण माने बहुत समय हेलानी आसिक बसी थिले तू कोन तो स्त्री सहित कथा होछ कि तार मुंडे मेंटेन करी कहबे मेंटेन तो जिंते कहया कथा कहनु मु जदी महाशय माननीय इसु काई मु महाशय को मोडी दरखास्त देबी अरे ये सब मोर लोक ताको संगे आइ थिके कन्वोकेशन करिया कन्वोकेशन आंकरी करिया पे तो गुनगुन ऑलरेडी 50,000 टका दे पळै सर गुनगुन आइ छी हां गुनगुन तका जुडा चोर आर्टिस्ट लोक तार गोटे अलग प्रकार रेस्पेक्ट अच्छी तू कौन कहीं चोर भाई ये कहीं कला ड्रेस पिंधिक रही ये सब दला चल 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 जीवा चल अलग प्रोग्राम अच्छी थाना को चल सर मु गोटे गीतटा गाइ दे पळौ तू पुणी गीत गाइबू गोटे माने कोन हम गाइ परिबी को भाषा रे गीत गाइबू जो भाषा रे कबे हिंदी ओडिया इंग्लिश जो भाषा रे इंग्लिश हां तोर इंग्लिश गीत अच्छी मोला अच्छा गाइल 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 कौन गाइब ना तू मान जाभलिन पकेबू अरे यार तो जा करू पछरे पड़ गोड़ फोड़ फाड़ी के तो गीत गाइबू तू स्टेप नौच आग पछई के सारे ओडिया गीतटा कंठुरु होए हां इंग्लिश गीतटा पूरा अंत बुझला गोड़ एउटु भाई हेलो से बजाई पारिबे भाई बजा चालीस खंड बिलुआ साढ़े आसी
ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ତୁ ଗୋଟେ କଣ ଭୁକୁଛୁ କୁକୁର ବିଲଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୀତ ଗାଇବାର ଗୋଟେ ଶୈଳୀ। ଇଂରାଜୀ ଗୀତ ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ମାନେ ଛାତି ଫାତି ବିଦାରି ହେଇଯିବ। ଇଂରାଜୀ ଗୀତ ଗାଇବା କହିଲେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଉପରେ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଦରକାର। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ ଥିବ କି ମଳକଣ୍ଟକ ଥିବ, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟାଏ ଇଂରାଜୀ ପପ୍ ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବେ ଆପଣଙ୍କର କଦ 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 ଦେଇ ସରିଯିବ। ଆଜିକାଲି ଡାକ୍ତର ମେଡିସିନ ସେ ଗୀତ ସେଇଭଳିଆ ବାଡେଇ କରି ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସ୍ପିକର ଫାଟିଯିବ ଗୀତ କିଛି ହବ। ଯେମିତି ଡେଉଁଛୁ ଏଟା ଖାଲି ମହୋତ୍ସବ ଷ୍ଟେଜ ବୋଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଆଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଜ ହେଇଥିଲେ ଗଳି ପଡିଥାନ୍ତା। ଗୀତ ଗାଇବ ଇଂଲିଶ ଗୀତ। ତୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ ତୁ ପାଠ ଫାଠ ପଢିଛୁ? ନା ମୁଁ ତ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ ଆଇଛି। ଇଂଲିଶରେ ବାପାକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କହନ୍ତି କହିଲୁ? ବାପା ଫାଦର, ମାକୁ ମଦର। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ମାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? ହଁ। କଣ ସେଟା? ମମି। ମୁଁ କଣ ତ ମମି ମମି। ଆଚ୍ଛା, ମାକୁ ଯଦି ମମ୍ କୁହାହେଲା ତାହେଲେ ମାର ବଡ ଭଉଣୀ କଣ କୁହାଯିବ? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ଏ ବେହିଆ ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ସାନ ଭଉଣୀ କି? ମିନିମମ୍। ବଡ ଭଉଣୀ କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ସାନ ଭଉଣୀ କି ମିନିମମ୍। ମିନିମମ୍। ଛୋଟ ଭଉଣୀ କି? ଛୋଟିୟମ୍। ଆଜି ଆଣ୍ଠଉଚି ଆଣ୍ଠେୟମ୍। ଯିଏ ମଝିଆ ଭଉଣୀ ମିଡିୟମ୍, ଯିଏ ହଉଛି ପେଟରେ ହଉଛି ପେଟିୟମ୍। ତୋର ଇଂଲିଶ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଇଂଲିଶ ତ ଜଣା ପଡୁଛି। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଇଂଲିଶରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ଆମ ଇଂରାଜୀ ସାର୍ ହଠାତ୍ କହିଲେ, ଏ ପିଲେ ତମେ ଇଂରାଜୀ ଏଭଳି ଡାକିବ ତମ ଡକାରୁ ମୁଁ ଜାଣିବି ତମ ବାପା ମା କଣ କରନ୍ତି। ପିଲା ଇଂରେଜୀ ଏବିସିଡି ଏମିତି ଡାକିବ, ତା ବାପା ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ବ୍ୟବସାୟ ଜଣା ପଡିଯିବ। ଜଣା ପଡିଯିବ। ହଠାତ୍ ଧର ପିଲା କହିଲେ ତୁ ଇଂରାଜୀରେ ଡାକିଲୁ ଏବିସିଡି, ଏଠି ସେ ଏବିସିଡି ଡାକିଲା ଏ ସି ଇ ଜି। ହଉ, ଜଣା ପଡିଗଲା ତୋର କୋଉ ଭଳିଆ ସ୍କୁଲ। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ଗାଧେଇ ପଳେଇଲେ। ସେ କହିଲା ସାର୍ ମୋ ବାପା ଟ୍ରାଫିକରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ଛାଡନ୍ତି କିଛି ରଖନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲେ ତୁ ଡାକିଲୁ, ସି ହଠାତ୍ ଡାକିଲା ଏ କିଲୋ 50, ଏ ବି କିଲୋ 60, ସି ପଚିଗଲା। ପରିବା ଦୋକାନ ତାର କହିଲେ ତ ବାପା କଣ କରନ୍ତି? ନା ପରିବା ଦୋକାନ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତେଣୁ ଇଂଲିଶ ଡକାରୁ ଜଣା ପଡିଯିବ ବାପା ମା କଣ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ତୁ ଯୋଉ ଇଂଲିଶ ଏମିତି ମାନେ ଡାକିବୁ ତା ଦେହରୁ ଜଣା ପଡିଯିବ ବାପା ମା ତାଙ୍କର କଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସାର୍ ପାଠ ପଢା ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା, ଡିଜାଇନ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ କିଛି ଅଛି କି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ମୋର ମାନେ ସବୁଥିରେ ମୁଁ